Hide your servant under the shadow of your wings. And even, dear Lord, I pray and even rebuke the spirit of disruption. And even, oh God, I pray, Ginoong Diyos, kami kisulti kasi mong katawhan today, that His word will bear fruit in our hearts. And even, dear Lord, I pray, put your hand on the handle of your instrument, and let us work together only for your glory and for your honor alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Balancing Christian life's growth. Whenever kanay imbalance gani, whenever kanay imbalance, it leads to something that we put attention more on the other thing than what is being prioritized. Kita makaigsoon dahil kitag priorities sa itong kinabuhi, di ba? We have a lot of priorities. Pinaka number one na itong priority isang Ginoo. Ikaduha, ang atong family, career, business, profession. But sa kung ikasulti ko kaganina, kung may balance na gani ang atong dagan sa mga areas sa atong life, sometimes it leads nga ang Ginoo mahimo na siyang list sa atong kinabuhi. Sometimes there will be a tendency that God is already become the least in our time. God has become the least in our priorities. God has become the least sa ato pangadlaw-adlaw nga mga buluhaton or lakaw. But we have to remember, we have to balance this. In Genesis 26, verse 25, let me read here to you. Diha sa unsa nahitabo sa kinabuhi ni Isaac. Nakakonect ba ni diya? Or nag-loading? Next na lang good. It says here in Genesis 26, verse 25, so he built an altar. This refers to Isaac. He built an altar and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And there Isaac dug a well. Now, this was the time that Abraham was already gone. Patay na si Abraham niini, and now the time comes here para kang Isaac. And whatever the covenant kang hatag sa Ginoo kang Abraham, in the preceding verses niya na the Lord showed it kadto kang Isaac. Gipakita dito kang Isaac unsa ang covenant sa Ginoo ngadto kang Isaac. The covenant nga mabasa nato starting from verse 4 in the same chapter, mabasa nato diri, I will multiply your offspring as the stars of heaven and give to your offspring all these lands, and in your offspring all the nations of the earth will be blessed. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. And after this was already the time that God is about to begin to fulfill ang covenant sa Ginoo ngadto kang Isaac. And to cut a long story short, Isaac settled in the land of Gerar. Nagsettle siya dito sa land of Gerar. O dito na ito mabasa, he built an altar. Unsa tulo ka action words nga makita nato diri? He built an altar and called upon the name of the Lord and pitched his tent there. And then Isaac's servants dug a well. I don't know what happened. Ganun wala kayo ni-function ng remote karon or sa laptop. Na problem? Just next. There are three things that I would like to show to you today. The three levels of growth nga. Kinala na to ka, diri na to, takano, pagtagad nga, dapat diri na to balansyo na katong kinabuhi. Number one is pitch a tent, which sa hinahinay sa iyo sa pag-una.
Lisuraning, dila ko yung mag-control eh. Number 1, pitch a tent. It speaks about personal life growth. Just follow along with me. Kung asan ko isulti, just follow along. Hallelujah. Thank you. Isaac pitched his tent. That speaks of a personal life growth. Ikaduha, he built an altar. That speaks, next please. O kung saan ako isulti ka word, just go on there. Just go on. That speaks of that devotional life. And the third nga action nga na din ha is to dig a well, which means this speaks about the church life. Again, makita na ito in this verse, Isaac built an altar, speaks of his devotional life, pitch a tent, speaks about the personal life growth, then dig a well, this speaks about the church life. Actually, mo nito ka areas na gusto kay tudlo sa Ginoo nato kay kinahanglan niya diri nato balanseon. Because a lot of times, direta more nag-prioritize sa to ang personal life growth ug nakalimtan na natong duha. Napoy times makaigsoon nga okay ra ka nagsige tag simba, okay ra ka nagsige tag ato sa church, pero ang ato devotional life wala. But most of us, ang atong tendency, dirita nag-focus sa itong personal life growth. So, pitch a tent. Okay, ari ko maguna. Pitch a tent. Everybody say, pitch a tent. Pitch a tent. Mabasa na to, Genesis chapter 26. In the preceding verses 12 to 14, pitch a tent. It speaks about the personal life growth. Genesis chapter 26, 12 to 14, it says there, and Isaac sowed in the land. Isaac sowed in the land and reaped in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. Everybody say, the Lord blessed him. And the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. He had possessions of flocks and herds and many servants so that the Philistines envied him. Mana ni ka-time ka nagsugod na prosperity diha sa life ni Isaac. Actually, in this verse, makita nato that there are 3 levels of prosperity. What are the 3 levels of prosperity? First is that he began. Mabasa nato diri, Isaac sowed. Nagsugod siya. Ako man sa tuwa, dakag pangandoy, pero kanong hangtod karon wala magsugod. Ako man sa tuwa, daghan og mga gipang dream na mga pangandoy sa to kinaboy, pero apakutana, nganong hangtod karon wala pa masugdi. Sayon kayo isulti, pero ang pagsugod, perteng lisora. Mo ba na realities kinabuhi? Mayra kita musulti nga, akin ako ni baton, pero hantod karon wala pa sugdi. He began. That's the first level of prosperity. You have to begin. Ilang kisugdan, he sowed. And then, the second level of prosperity, and he, unsa gibat niya? Isaac sowed and reaped in the same year 100-fold. Iya gipadayon. And he gained more and more. First level, he began. Second level, he continued. Gipadayon niya na. Masa di problema masa di problema pod. Ako man kutob sa sinugdanan pero di pod mo padayon. Ako ba nindot kis pagsugod pero makabot na kani nga mura na discourage ay mura makuglugi ini oy di na mo padayon. Actually mao ni kanang perming sulti sa kong wife sa kuha. Kana bitang magsugod ko og luto. Nakoy lutoon ba? Magini reklamo sa kuha kaya ako igo man sa kuha ni. Nakoy sugdan og luto mapalpak kanina di ko mo padayon. Wala ko'y ganang mo
Wala ko ganang mo padayon. Magsugod ko og loto, then mag-taste gani ko, then mapalpak gani ka, di gani ko mapadayon, manakasaban ko niya, siya nalang mutiwas. Then yan na ng Tagalog paagi nga, kanabi taong mapalami, then ma-restore. Una na po na kubad sa tuwa, sugod na gani kalugi, undang na. Sugod na gani o ka naka-discourage, undang na. Hindi na mo padayon. Kutob sa sinugdanan. He started, he gained more and more, and what's the third level of prosperity? The third level, he became very, everybody say became very. Became very wealthy. That's the third level. Balik ko na ito mga igsoon. What's the first level? Began. The second level, he continued. And the third level, he became very wealthy. Ako ba sa tuwa, nindot kayo so good, dayon, ayaw na lang pag-expect nga mahimo kang very wealthy, ayaw na lang pag-expect nga mahimo kang very kung ikaw di ka mo padayon. Sama ni Ana, first, second, or third day, nindot kayo pag-gym, pagkabot sa fourth day, ipamaulan na gani, ning undang. O niya, apakutana, ning resulta became very healthy or became very macho? Wala. Continue. Begin. Continue until you became very. That's the three levels of prosperity nga ito makita diri karon nga nahitabo sa personal life ni Isaac. Kani abot siya sa third level sa prosperity, kaya iyang gisugdan o iyang gipadayon. Now, when we speak about personal life growth, when we speak about favor sa ito ang career, family life, sa ito ang kagalingon, there are two factors. There are two factors in the personal life growth. The two factors in the personal life growth, number one is the principal factor. What is the principal factor? Mabasa na to. And Isaac sowed and reaped. The principal factor nga in which a lot of us here maayo na ini. Kabalo ko maayo kita na ini. Kabalo ta mga principal nga ato ma-apply sa business. Kabalo ta mga principal nga ato ma-apply sa trabaho. Kabalo ta mo ini. Kabalo ta mo multiply. Hala, pananom, dayon pananom, dayon mag-ani, pananom, mag-ani, pananom, mag-ani, pananom, mag-ani. Dayon, we applied principle, nga din nga mas mulambo pa kato personal life, we applied principle, nga din nga mas mulambo pa kato ang business, ang katong karera, ang katong family, and even ang katong education. But don't forget this, the Lord blessed him. The principal factor is that in which nga maayo kita niini, Isaac sowed and reaped. Mao na nga itong responsibility. But let us not forget the second factor is the power factor. What is the power factor? The Lord blessed him. O mao ni problema nato kay kusog kita magkugi, kusog kaayo ta nga manikamot, but we do not invite the Lord in our personal life. Kusog kita magsugod ng business, kusog kita sa mga estudyante, kusog kita mag-study, manikamot, mga college students, nga makaabot man lang og summa cum laude, pero kung wala ka ni ang blessing sa Ginoo, mo end up og summa cum laude instead of summa cum laude. This is our problem because most of us are focused on the principal factor but we forgot nga ang favor gikan diay sa Ginoo. Si Isaac nagsige siya og pananom, sige po siya og ani. But ang favor, diya makagsoon, the Lord blessed him. Basin ako ba sa inyo ha?
Basta nakabansa niya, makaingon, Pastor, grabe mga anak ko pagpaningkamot. Pastor, grabe na ako pagpaningkamot. Grabe na ako pagpaningkamot. Nga mabot ako nga sales. Grabe na ako pagpaningkamot sa pagtuon. Grabe na ako pagpaningkamot sa pagtuon. Pero nga naman hatot karon Pastor. Wa man gyud gihapon. You know what? Favor does not comes from your hand, but favor comes from the Lord. O sa pagtuon ninyo, majikero na inyong kamot? O sa pagtuon ninyo, majikero na inyong wisdom? It's not! Power belongs to the Lord. Kung gusto ka makaigsoon, nga maging successful ka sa mong life, you have to invite God in your career. You have to invite God in your family. You have to invite God in your personal life, in your business, bisan unsa pa ng trabaho, and there you will experience blessing upon blessing upon blessing upon blessing. Kamay ra magniamen kay nguban mura magnahinuktok bitaw Lord no ano ding hatod karon Ginoo ano grabe man hinuon nga ako Ginoo nga ano man hatod karon Ginoo nga nanikabot ko naka-loss naman hinuon ko ano man hatod karon Ginoo nga nanikabot ko nga makaani ani nga sales nga ako naman hinuon nalogi. Kaya pakutada, did you invite the Lord nga maging part ni ana? That's the favor of God. The problem is a lot of Christians are too much focused. A lot of Christians are too much focused on the principal factor but forgot the power factor. Makasulti baka nga agoban or kanakauban ba si mo trabaho or kanabita ka kompetensya ba si mo negosyo makasulti baka nga there is something different on you. Ano man gyud kinitawhan na kusuga man gyud maka halin ani niya oy. Ano man gyud kinitawhan na kusuga man gyud nga magpakuan ani niya oy. Yang ano man nga hatod karon nga kuan, yun pasanginlan siguro. Ay gikalimtan siguro ko ni pastor o pagkampo. Hala ako ra ba gyud pasanginlan? Pastor ba gyud pasanginlan? Pastor kinampuan pa ba ko nimo pastor? Ay ko pasanginlan tao no. Kanunay man ko nagampo para ninyo. A lot of us are so much focused. I'm not downgrading principal factor diri ha. Ako ba sa to ha, we have mentors on our secular. Nabi naka-follow ninyo diri. Sige, for example, nabi naka-follow ninyo diri ni Francis Kong. Nabi naka-follow ninyo diri kang Chinkitan. Ako sa naka-follow ko kang Chinkitan. Nabi naka-follow ninyo diri kang kitsa pa ng mga nindot when it comes sa business, when it comes sa kanabitang principles usa na si Bo Sanchez, napa si and even Peter Tanchi is one. Gusto kita maka-follow. Sige, na mga principles nga pang-share. O sige, amo man ginabuhat. Remember this, na usa ka scriptures nga kanang gingon sa Proverbs. The horse is ready. Unsa to? The horse is ready for the battle, but victory belongs to the Lord. We have a lot of weapon. Pero bagod sa bandang na ang weapon diya, pero permi kang pilde. Because victory belongs to the Lord. Principles are limited, but God wants to add power. Ganun kamerag ni amin diri. Kinsa man sa inyo diri karon are excited to see the power of God nga maglihok sa inyong career. Kira na ba maghisgutok prosperity dahil allergic ko niini kay tungod magud sa abuses so bang pastor nga when speaking magud og prosperity kanabitang badato gyud, kanabitang much money good. Actually, prosperity does not speak about that. Prosperity speaks that you may be good at something. Prosperity is that you may be doing, that you have success kung asa kagibutang sa Ginoo because of His power. Ubo na prosperity. What are the principles? Remember that, the power of God. Nagigunda sa Deuteronomy 8:18. Everybody listen to this. Remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Kinsa nakatag na to og kagahom? Kinsa nakatag na to kagahom nga makabaton og wealth? Hello. Kinsa nakatag og kagahom nga makabaton tag wealth?
Sa insurance ba? Si Bombay ba? Kinsa, it is the Lord who gives you the ability to get wealth. Another verse, Proverbs 10:22. It says here, the blessing of the Lord makes rich and He adds no sorrow with it. Ang panalangin sa Ginoo, maghimo natong madato. Kinsay dato dire isa kamot. Na-convince na gyud sila sa kong gingon pag 2 weeks ago sa ko pa-preach dire. Kinsay na ipanalangin sa Dios. Asa ang uban? Kinsay, okay, kini, ako pakutana. Kinsay na kwarta karon. Unsa ka nang kinaya sa usa ka Kristohanon? Ang usa ka kinaya sa Kristohanon dili magsige sultig wala. Bisan ko pa na isod ang bulsa, but we will always declare na ang blessing sa Ginoo because the blessing of the Lord is rich, makes us rich. Pero nga naman lagi ni panahon na ganis hatagay, mura maglumani na maghilom. Panahon na ganis ka ng pag-encourage ka when it comes sa giving, panahon na ganis sa pag-encourage sa giving, awa na, maglumani na kanto sa CR, oy. Layuban nga, panahon na ganis paghatag, matupang sa CR, kanta-kanta pa dito, mohatag sa kalipay. Uy, hala, ningliko naman ninoon pa doon sa CR. The blessing of the Lord makes rich. Another verse, Zechariah 4:6. It's not by might nor by Proverbs 20. As mentioned ko kanina, the horse is made ready for the battle, but victory belongs to the Lord. Another verse, Zechariah 4:6. It's not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. It is God who gives us the power. Power does not belongs to your hand. Kasi karabas mga networking, kusok kayo magsigig sultig power. Sa una, join kong networking sa una. Hala, greetings na. Good morning. Power. Pero ang power, nabilang ba na sa inyong hands? Power belongs to the Lord. Power belongs to the Lord. Everybody say, favor belongs to the Lord. Kabalo ka igsoon? You will not be able to have success kung dili tungod sa Ginoo. Ako ba sa inyo ha? Ako ba sa to? Ang ano nakalampos man sa pag-eskwela? Kami ha, limami ka man nagsuon. Anak sa pastor. Kung sa tinudan na nila, ang pastor minus barog. Pero ang bulsa, laylay. Ang akong eldest, kanang kabarog diha. Ang akong eldest, ikaduha, o ikatulo, nakabutabot sa college. Pagkalabara sa sa kung amahan, o ginahan ato nga time, unsa ang pagpahuman. Ego na ni-graduate ang mo eldest, nakamo na sang ikaapat, si Jacet, mao na po ning sod. Ego na ni-graduate ang ikaduha, ako na po ning sod. So tulo na po nagdungan-dungan. Pero wagay usa sa mua nga ning undang. Walay usa sa mua nga ginan mi nga, even ako, wala ko ginan nga, wala sa, ayaw sa og proceed to college, kay patiwason sa nato yung mga magwang. Wala. Pero yun sa na mo paghumantanan, favor na yun sa Ginoo. Favor na yun sa Ginoo. Prosperity. Again, balik ko pagsulti, dahan kay mga tao nga murag allergic ko na ni prosperity kay tungod magyud sa abuses o bang pastors nga magwali nga basta Kristohanon ka mahimo kang dato. No, prosperity is not talking about being rich. Kung naa kay wealth is just a result of how prospered you are. Again, balikon ko, kung naa kay wealth is just a result of how prospered you are or maybe sa imong parents. But remember this, prosperity means to do well.
Unsa pasabutan ng prosperity? Bisan og unsay mo kahimtang bisan asa ka, but you are doing well, which means you prospered. Kung maayo ka sa imong sitwasyon karon, kung maayo lang ka karon sa imong achievement, which means you prospered. Do not compare yourself to the others. Kayo say magud mag-compare ta sa uban na nga naman siya ang iyang madawat kada buwan. Say magud compare ta sa uban. Yan ay mingon ta na kini siya no, grabe gini siya ka prospered kay madawat niya kada buwan 6 kanang kwan gyud. Madawat niya kada buwan 6 digits gyud. Ako rin madawat 4 digits ra gyud. Husay we are comparing ourselves to others. Kada nato ginabasa prosperity in the amount of money. No. If you are doing well, kung asa ka gibutang sa Ginoo, which means you are prosperous. Mao na kaya pagsulti sa mo kagalingon, nga palpak. Ako man moingon nga pastor, di salamat sa Ginoo, di ko palpak bisan akong naong rin na palpak. Hala, imo pa yung naong, ginapag yung naong na palpak. Remember this, prosperity, let me give you another meaning of prosperity. Prosperity is an activation of being a God image shape. Diba? Diba nakikita sa Genesis 1:26, let us make man in our own image and in our own likeness. Activation of being a God image bearer and ability to do things well in whatever condition or position you are in. Whatever condition. Let me give you an example. Kabisan lisod kaya sitwasyon pero ni prosper gyapon siya. A person in the Bible named Joseph. Remember si Joseph? Pahit kaya sitwasyon ni Joseph. Gibaligya pa siya sa mga igso. First, gitampok siya dito sa well, kay grabe ang envy sa mga igsoon sa iya, ha? Then naman na, gikuha siya og balik sa well, gibaligya siya sa Egyptian traders, then nahimo pa gyud siyang slave. But the Lord was with Joseph. Even though ka-slave si Joseph, but nahimo siyang usa sa mga favored worker ni kato sa usa ka tao ni Pharaoh. Nakalimot ko sa pangan. But eventually, napriso si Joseph. Napriso si Joseph, kay Yakyos, Potiphar di ay. Yakyos si Joseph, kay, naghimog accusation ang wife ni Potiphar, kay hilabtan siya nga imbiswa. Nga imbis nga ang wife ni Potiphar, nga may nagsidus ni Joseph. But eventually, si Joseph napriso. But sa dihang napriso siya, he still prospered by how? By his gift of interpretation. Kaya ito nga time, nga napriso si Joseph, naapoy napriso ka cupbearer o ka chief baker sa Pharaoh. Then he interpreted their dreams. Then after 2 years, nagstay pa siya another 2 years sa prison. But still, he prospered. Why? Because the Lord was with him. Bisan og lisod kayo mong kahimtang, bisag pait kayo mong sitwasyon, bisag mo ingon pa ka, pait kayo mong sitwasyon, kaya napakipait nga bana o pait nga asawa, basta mo prosper gani ka, prosper gyud ka. Because it is the favor of the Lord nga ihatag sa imuha. Muna si Joseph, pait kayo nga sitwasyon, but still he prospered. Don't you ever say, nga nakasalisod nga sitwasyon, you are not entitled to become prosperous. Ay pagsulti, nga kaantos ka, you are not entitled to become prosperous. Because in whatever condition, basta if you are doing well, you are prosperous. Bisag maingon ka, don't compare yourself sa uban. Nga ako ban, high-ranking manager, pero ako floor manager. Ano na floor manager? Tiglimpyo sa floor. But if you are doing well with that, then di ana, you are doing well, then nagmaayo ka ni ana, you still prosper. Pero ano pangingon diri? Pitch a tent. Unsa may pasabot ng tent? Unsa may pasabot ng tolda? Now, ako pangutanan ninyo, ang tolda permanent ba na? Ha?
Hello? Ang tulda, permanent ba ng tulda? Ba naging ko nag-pitch a tent kay ang tent temporary rana. Ang career nga naani mo, temporary rana. Ang business nga naani mo, temporary rana. Personal career ni mo, temporary rana. Mo nang mention diha, pitch a tent because it is just temporary. But what is permanent, mga igsoon? What is permanent? Again, tents are temporary. Nayaban sa Todre, they are having larger tent. Nayaban sa Todre, they are having larger tent. What I mean by having a larger tent, mas dako og trabaho, mas dako, possible, mas dako og negosyo, possible, mas dako og responsibility. But let me tell you, larger tent does not guarantee always to have a better life. To kakaroon nga nag-earn ka og 6 digits, your life will always be better. No! 6 digits are just temporary. To ba kaniyana? To ba kaniyana? 7 digits, 6 digits amount of money in a paycheck will make your life better? No! Ako man, manghambugay na. Magkinatay na po sa hinambugay, magdaog ta. Yan, pakita na dahil sa mga, mao na niyo, hala, mao na niyo. Napag yung mga proud kayo, Pastor, 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 salamat sa ganun, Pastor, kaya ma-promote ka, Pastor, ma-promote ka, Pastor. Okay. O sige, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Nya, sadyang nawa ang promotion, sadyang na-demote, Pastor, na-demote, Pastor, noon sa mga ni Pastor, agi mo promotion, temporary na. Temporary na ba na? Aya pagtuo nga dako kay kag promotion, it always guarantee a life better? No. Aya pagtuo nga dako kay kag halin karon, always leads nga magarantihan nimo kini. Aya pagtuo nga naa kay balay, always your life will be better. Ang balay usara na ka linog, pwede na nang maguba. Aya pagtuo nga naa kay dakong lote, nakita kong yuta, always guarantee that will lead you to a better life. Kay possible, dihara po day ka lubong anang yuta. Kabalo mo makaigsoon nga yutaan ko? Kabalo mo anak nga yutaan ko? Asa ko yuta, naragyo sa kong kuko. Yutaan ko, nya ko yuta, nasa kong kuko. Everything are just temporary. Bigger tents does not mean bigger happiness. And God's blessing, kinipod. Kinimagod, when we speak about God's blessing, ang ato magungunahuna agad, unsay always i-add, unsay always i-add, unsay always i-add sa Ginoo. You know what? God also removes something from your life. Kabalo mo, blessing na gyud gihapon na sa Ginoo. Balik ta sa pruning. Nagingon na sa John 15, kitsa kato nag-bear fruit. He who does not bear fruit, he cuts off that branch. But he who bears fruit, he prunes. Unsa man ang pruning? Sakit nga po ng pruning. Putol naman gihapon na. Kabalo mo, the Lord is also, there will be moments and season of life that God will also remove something from your life to protect you for a future danger. What kabalo, gina-remove na din na sa Ginoo sa imong life, kaya kung nagpabilin pa na sa imong kinabuhi, it will just lead you into a danger in the future. Nga makaingon ka, nga mayra po dahil nga gitangtang sa Ginoo. Kaya kung ipabilin to sa Ginoo sa kuha, mabitaw ka na yung nagsulti na sa scriptures, sa Proverbs, Lord, adya ko himo ang dato. Lord, don't make me so poor
that I may profane and steal, but don't make me so rich that I may forget you. Blessing does not always apply on something on addition. Let me repeat. Blessing does not always imply on addition, but there are also blessing upon removal. Basta may estudyante mo sulti, okay na tayo pastor mag-removal exam. Hala, wala na, gihimo na yun ang rason. Not a blessing of why the Lord is removing something in your life. But again, pitch a tent, temporary na. Trabaho nimo, temporary na. 6 digits, 5 digits, temporary na. Bisa pakiton pa ko nimo og cheque nga 7 digits diya nga moingon ka pastor, mao na niya akong income karon. O sara na kahangin sa Ginoo, pwede nang mawala. Look at Job. O sara kahangin, nawala ta na niya ang kaptangan. It speaks about temporary. But what is permanent? Pitch a tent is just temporary. But what is permanent is our altar life. Unsa gibat ni Isaac? He just pitched a tent para sa iyang herds. He just pitched a tent para sa mga kahayupan. He just pitched a tent para sa iyang mga kaptangan. But para diya sa Ginoo, he built an altar. What do we mean by altar life? It speaks about our devotional life. Yes, Lord. I obey, Lord. I break that spirit of become lovers of money in Jesus' name. And I break that spirit of pride. The Lord is just telling me that there are some of you here, after hearing this message, you will become so sad, just like what happened in the rich young man in the Bible. Nagainan siya sa Ginoo, sell everything you have and give it to the poor. O kung sa'y nahitabo sa rich young man, he became so sad. Yes, Lord, break that spirit of pride and break that spirit of lover of wealth in the name of Jesus upon some who are here. The Lord, the Holy Spirit is just saying to me right now, I am breaking spirit of greediness of wealth in Jesus' name. Because the altar life is the only permanent. It speaks about devotional life. Build an altar. Verse 23 and 25. From there he went to Beersheba. And the Lord appeared to him on the same night. I am the God of Abraham, your father. Fear not, for I am with you, and I will bless you and multiply your offspring, my servant Abraham's sake. Unsay gibuhat ni Isaac. The time kagihatag sa Ginoo. Ang promise kang Isaac. Unsay gibuhat ni Isaac? He built an altar. What is a place of altar? An altar is a place that you and God will meet. An altar is a place that you will be able to encounter God. Ang tendency, makaigsoon, kung kita siguro ni Isaac, masaaran na ganita, unsay buhaton, sige Lord, asa naman Lord, kay ako na yung sugdan Lord. Sige Lord, asa naman ni patulong Lord, kay musod na ko Lord. Sige Lord, gisaaran ka sa Ginoo, nga ma-promoted ka. Sige Lord, kay mag-apply na dayon ko Lord. Sige Lord, asa man ni Lord, kay mag-invest na dayon ko Lord. Unsay gibat ni Isaac? Si Isaac nagdali-dali ba? Si Isaac, nagunahuna ba dayon nga asa siya mag-invest after kakitakaan siya sa Ginoo sa promise of blessing? Ang problema nato, na ni blessing, ang uban, di nakatulog. Kaya magsige na kunahuna, asa man ko na i-invest, asa man ko na ibutang, asa man ko mag-apply ni ini, unsa man ako ng pagkabot nga promotion. Igsoon, unaha sa ang imong relasyon sa Ginoo before your wealth. Unaha sa ang Ginoo first above all. Kaya naman, nagsulti diya sa Matthew 6:33, but seek first God's kingdom and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ang problema nato mga igsoon, we are so much focused on our tent.
We are so much focused on our tent that we forgot our altar life. That's why altar speaks of daily encounter with God. Unsa may what are the happenings kana sa altar? Unsay naa sa altar, mga igsoon? First, in the altar, it is where we experience God. Nakasulti diri, the Lord appeared to him. It is a place where you will encounter God. Ikaduha, it is a place where you will talk to God and called on the name of the Lord. And third, it is a place that you will hear from God. And the Lord said. Ang problema sa ito, mga kaibigan, we are so much busy sa tuwang tent. Nga first thing in the morning, ang atong unang pagitahon isang Ginoo. Kasagaran, unsay buhaton nato, nagmata pala sa buntag daan, tanaw na sa cellphone o kung sa'y targeton. Tanaw. Tanaw na dayon, unsa may ko targeton karong adlaw? Magtanaw na dayon, unsa may ko buhaton nung adlaw? Magtanaw na dayon, ay kini part maguni good sa tent good, kini day unsa day kaunon na ng adlaw. Nagmata pala sa buntag, magunaw na unsa may ko pamahaw karong buntag. Ibes nga una pagkitaon ng Ginoo, unsay unang gipagita ang tent. Remember, tent is temporary but altar life is permanent. Everybody say permanent. Genesis 12. Asa man ni nakatunan ni Isaac ang pag-build sa altar? Asa man ni nakatunan ni Isaac ang pag-build sa altar? Iyan ni nakatunan gikan ni Abraham. Nakikunda sa Genesis chapter 12 during sa time ni Abraham. And when the Lord gave the promise to Abraham, to your offspring I will build this land. Unsa gibat ni Abraham, nananom ba siya dayon? Kung kita siguro to, ingnon siguro ta ka, kining kayo ta ako nihatag nimo. Hala. Magbutang na ganda tag unsa kani tawagan na kanang ibutang mohon, magbutang na tag mohon. Kung ino ta sa Ginoo, kining yuta ako ihatag kanimo. Unsay mo buhaton, mag-build kag altar, magbutang na kag mohon. Ako na day buhaton, magbutang nagmohon kay para i-secure dayon. Patud sa gibuhat ni Abraham, he built an altar. Because ang iyang ginapangandoy kanunay is not the wealth but the Lord. Ang iyang ginapangandoy kanunay is not the tent but he wants to encounter God because nasayod siya ang Ginoo maoy tag-iya sa tanan. Negosyo nimo, ikaw may tagiyan niya na. Sultan ikaw, dili ikaw may tagiyan na. Ginoo may tagiyan niya na. Trabaho nimo, ikaw may tagiyan niya na. Sultan ikaw, ang Ginoo may tagiyan niya na. Mamita nga nagsulti si Job, the Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Altar. Mao ni, then, nabot na po siya sa laing lugar. There, he built an altar and Abraham journeyed on and still going toward Negeb. In Genesis chapter 22, gipakita mismo ni Abraham kang Isaac, naghimo siya og altar as the Lord commanded him. And si Isaac mismo ang gi-offer dito sa altar. Og mao na-apply ni Isaac kay nakatunan na niya gikan sa iyang amahan ang paghimo og altar. That's why parents, everybody parents, are you listening to me parents? The greatest legacy nga atong mabilin sa atong mga anak is for our children to build an altar for the Lord. Kabalo mo mga igsoon, why we are today, what we are today is just a result gikan sa among grandparents. Ang akong father, gikan lang nga, reunion sa mga igsoon. Sa mga kaparintihan, sa mga katubig, Maksino, Oktobre. Kabalo mo, we are what we are now serving the Lord because of the altar life sa among lola. Kabalo mo, everyday kamong lola. Some of you, Pastor Ben even met my grandmother, kay parinti man. Maksino man puto kulula. Pastor Ben met my grandmother. But you know what? Teenager pa na silang papa. Ang ilang kinabuhi, ABS, alak, bisyo, sukal. Mao nila kinabuhi kanito, bisyo. Ba't kabalo mo unsay kinabuhat sa amo?
Unsa gibot sa mga kapuhan? Every day every day she went to church. Kada adlaw kamong lula magsige kadto sa church, and she will just kneel behind the pulpit. And in kneeling behind the pulpit, always crying to the Lord, Lord, make my children your servants. Mara kinapermi niya ginahilak, Lord, make my children your servants. O kung sa'y resulta, nasugdan ni Pastor Joel, nahimo siyang pastor. Siya may pinakaunang na pastor. Resulta, duha niya kamanghod ning sunod sa tawag sa Ginoo, o kung saan niya kamanghod na babay na minyo og pastor, o kupat ka pastor silang family, and the rest nakalagad sa Ginoo sa church. O salamat sa Ginoo, because of the altar life of my grandmother, here we are, grandchildren serving the Lord. Nindot siguro nga natay pangandoy sa to mga anak, mga ginikanan. Please, paminaw mo na ako mga ginikanan. The greatest legacy that you will leave to your children is for your children someday to serve the Lord. Uban na mo sa mga parente. Uban sa mga parente. Kusog na kayo maghambugay. Kaya naman, ang uban pamilya sa mga parente, puro mga siman. Yes, dagat sa mga parente nga puro mga siman. Pero pagabot na ganun sa mga pamilya, proud kayo nga masulti mong lola, ang ako mga anak kasagaran, mga pastor. O proud kayo siya ni-mention, salamat sa Ginoo nga usapot ka apo niya, nga in which ako nga nahimo pong pastor by the grace of God. Altar life. Yan ang nakatunan gikan ni Abraham. That's why, as parents as we are, we have to build a family altar sa atong mga anak. That every day as a family, you should pray together. Every day as a family, you should have a devotional time together. Kinsa pa may nagbuhat na karon nga namoy devotional time sa iyong family? O basta nagyahay na lang pod. Mura pa nagyahay na lang kaon sa lamisa. Ang devotional, magyarahay na lang pod. How about as a couple? Kinsa pa man diri sa managtiayon nga nagampo pa together? Or sa lakto kayo pakasulti, kitsa ba na couple din nga nagsigig away together? Asa mas nakan ampo together or away together? Kaya kung dili mo magsigig ampo together, mo resulta yun na, magsigig mo away together. Nga imbes nga, idigmatan mo sa buntag, mapasalamaton kasi mong asawa, mapasalamaton kasi mong mana, makakita na kasi ang tagway, muro na ka nakakitag demonyo. Ibalik. Kung nawala na sa iyong family, ibalik ang family altar. Ibalik ang personal time together. Ibalik ang devotional time together. Bisan ng distant man mo, ang kabat siguro sige, ang kabat sa inyo diri kay distant together, hala, kadali ra, yung cellphone mo rin via hologram. Pila na may pag video call then mag-pray kadali. Pray. Kaya mauna, let your children, the next generation, grow up having fear of the Lord. Sama sa gibot ni Abraham, nga iyang gipakita ni Isaac, nga si Isaac makaniaghalad sa Ginoo, og tungod niya na, mao na gikinabuhi ni Isaac ang paghimog altar diha sa Ginoo. Altar life. Everybody say altar life. Joshua 24:15. Ginapanghambog ni Joshua, choose this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Nagsulti pa bata sa atong pamilya na karon, as for me and my house, we will serve the Lord. Mga mahan, mga inahan, are we always declaring this sa atong mga anak? We will serve the Lord. Hilom lagi. Are we declaring it to our children? We will serve the Lord. I know kanako
I know kad ako kayong kalipay ni Pastor Ben, makita niya hangtod karon. Makita niya nga apil niya mga apo karon nangalagad na sa Ginoo. Wala gining amin ang mga apo lagi. Asa naman mga apo? Dako kay nakalipay ni Pastor Ben ug ni Sister Judith. Let your children serve the Lord. Mao na pinakadako nga legacy. Build an altar, Psalm 34 verse 8. Why does God wants you to have an altar life? Medyo bugnaw na kayo. Pwede na kuha ng aircon sa likod. Kanagtanaw ko sa uban diri, nag-ihaynag. Ay binatok nangurog sa kahom sa Ginoo, nangurog na dis ka bugnaw. Why is it? Everybody listen. Why is it God wants us to have an altar life? Because God wants us to encounter Him, His presence. God wants us to encounter Him, not just a topic. God just wants us to encounter Him, not just an idea. God wants us to encounter Him. Kaya ang uban, daghan siguro nga magkita sa Ginoo kay mura na lang gihimong jukebox select nga gusto ko ni Lord, gusto ko ni Lord, gusto ko ni Lord, gusto ko ni Lord. But God wants us to encounter Him fully. Nga makasulti gyud ang writer sa Psalm, taste and see that the Lord is good. What's may pasabot na ng taste and see that the Lord is good? That you really have to seek Him with all of your heart. That you will really have a fellowship in His presence. Kinsa may makaingon ninyo dire that you know the Lord kay tungod lang sa wali. Some of us have just known the Lord just an idea. Some of us maybe just know the Lord kay for the sake kay mao ni atong nadunggan. Some of us maybe just know the Lord kay some of us maybe just know the Lord kay tungod kay mao ning naandan sa kong ginikanan. But how many of us can say, I know the Lord because ako gyud siyang na-experience deeply sa akong kinabuhi? Sad to say, mabot sa time. Mabot sa time nga magingon ta, nangalagad man ta sa Ginoo. Simba man ko sa church kada Sunday. Musimba man ko sa church kada Sunday. Nag-grow up man ko. Nga nakanta ko, read your Bible, pray every day, and you will grow. Memorize na kung daghang bersikulo. Pero pakutana, na-encounter ba yun mo ang Ginoo deeply sa imong kinabuhi through your altar life? God doesn't seek that you know Him by hear, but God wants you to know Him by hear. There is a kasing-kasing. Kaya remember, your body is the temple of the Holy Spirit. Maybe sama ta ni ini. Maybe sama ta ni ini. Nga dakag moingon on that day, Lord, nangalagad man minimo. Lord, nagbuhat maming mga milagro. Lord, nagprophesy mami si mohang name. Lord, nag-serve man mi sa praise and worship sa church. Lord, nag-serve man mi sa ministry sa church. Lord, nag-usher man ko sa church. Pero basin ingnan dita sa Ginoo, depart from me, I never knew you. Mura nagsalakton nga pagkasulti, wa ko kailan nimo. Kay ngano man, posible siguro nakalagad ka, pero wala ka naghatag og time para sa kuha. The Lord wants you to encounter Him deeply. And that you can say to the Lord, Lord, I want to know you more. I remember the song, No, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. So feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me a cry that says, I want to know you.
Oh, I want to know you more. Igsoon na pa ba ng alonging sa tong kasing-kasing nga gusto pag ginato mailhan ang Ginoo deeply diri sa tuwa? Not by Sunday preachings, not by just an idea. Are there times mga igsoon nga gusto ginato nga one in the morning nga maghilak ta og maayo kay tungod na to nabati na to ang gugma sa Ginoo? Dili na maghilak sa problema. Saya man ko dali mo kita maghilak sa problema pero kung gugma sa Ginoo pagkagahiya pa hilakon. Kinsa pa man sa tuwa diri nga makaingon ta, Lord, I just really want to love you with my whole being. Kabalo ta mga igsoon. Yes, Holy Spirit, I'll obey. The Holy Spirit just says me, a lot of you something wants from me, but you never wanted me. This is just a fresh word that comes from the Lord. A lot of you just want something from me, but never wanted me. Murag mo dool rata sa Ginoo, kay naatay pangayoon sa Ginoo, pero wa gyud gipangandoy ang Ginoo above all. This may be a harsh word from the Lord, but if you will just repent and seek the Lord with all of your heart. Yes, Lord, I'll obey, says the Spirit of God. If you just want me with all of your heart, you will gain more even what you desire. Kinsa may gusto nato nga makabaton nga more than pa sa atong gipangandoy nga atong madawat. Ayaw pangandoy gikan sa Ginoo, pangandoye ang Ginoo. Next, makaigsoon, ako ni Paspason, makaigsoon, dig a well. Everybody say, dig a well. Dig a well speaks about church life. Unsay nahitabo? And Isaac, now the Philistines had stopped and filled the earth with all the wells that the father's servants had dug in the days of Abraham, his father. Unsa gibat sa mga kontra ni Isaac? Gibutangan og yuta ang well, gibutangan og yuta ang well, gibutangan og yuta ang well. Mao nang rason nga dakan sa tuwa, ma-discourage sa church, daginan sa church, dahil mga kasama kamahitabo sa church, dahil mo kuba sa unity sa church, kaya ang kaaway magsige na og fill in og dirt. Ang kaaway sama sa Philistines. Ang Philistines nagsige fill in og dirt, nagsige fill in og dirt, nagsige fill in og dirt sa well. Ang kaaway po ng ato pong enemy, magsige po nag-fill in og dirt sa church, magsige po nag-fill in og dirt sa church, magsige po nag-fill in og dirt sa church, nga until such time, nga di na tabag desire og church, kaya nga naman, kaya ang kaaway, nag-fill in naman og dirt sa church. Pero remember this, unsay saad ni Ginoong Jesus sa Matthew 16:18, upon this rock, I will build my church and no gates of hell. Bisan unsa pa nga dirt ang ibutang sa kaaway, bisan unsa pa nga dirt ang ibutang sa yawa sa church, apan walay makabuntog sa iglesia sa Dios. Nakahinay na lang ang amen. Kaya murag nagtotok na lang sa dirt sa church. Unsay naa sa well. Now, karon, ano hitabo? Isaac dug wells again. Isaac dug wells of water and dug in the Philistine, which the Philistines had stopped after the death of Abraham, and he gave the names that his father had given them. Pero unsay nahitabo nga naa sa well, ang mga servants ni Isaac nagdag og well o nakita nila ang spring water. Pero unsay nahitabo? Nagkasamok, nagquarrel na hinoon sila dito sa well. Unya unsay nahitabo? Bisan nung nagquarrel sila dito sa well, and Gerar,
And the herdsmen of Gerar quarreled on the with Isaac's herdmen, saying, the water is ours. Nag-ilog na hinoon sa well. Nakasamok na hinoon sa well. Pero on sa inhitabo. And because they contented with him, they named the well Ezek. And ugod sa giwat sa servants, nakasamok sila sa well, nagdag na po sila kanadyo well, nagdag na po sila kanadyo well. Pero on sa nahitabo, samok na yun gihapon, nagdag na po sila well until such time. Nga pagabot na rin sa verse 22, and he moved from there and dug another well, and they did not quarrel over it. So he called its name Rehoboth, for now the Lord has made room for us, and we shall be fruitful in our land. Rehoboth, what does the word means? Rehoboth means spaciousness, which means nakabaton na sila og space nga diin nga maka-draw out na gyud sila water sa well nga in which nga maka-benefit na gyud sila sa well. Actually, wala ni pwedeng mahitabo. Sometimes na isamok ka mahitabo. So, mo transfer ta ka another church. Narapoy samok ka mahitabo. Mo transfer na po ka another church. Narapoy samok ka mahitabo. Mo transfer na po ka another church. O mabot ka sa place, nga diin jud ka asa ka ibutang sa Ginoo, nga asa ka nga mo grow. Daghang butawag na ka church hopping. Pero sultanta mo igsoon, there are times nga dili na church hopping, part na siya sa moving on. Kay maybe in that place, dili ka diya kang i-plant sa Ginoo, mabot gyud sa usa ka lugar nga asa jud ka itanom sa Ginoo nga church, where nga makaingon ka, this is my place of Rehoboth. This is my place of Rehoboth, which means spaciousness, which means it is where the place that I planted, it is where the place that I will grow. Sometimes, gisamok ka na gani-kanina nga simbahan, balhin ka lain nga simbahan, samok ra gyud gihapon, balhin ka naglain nga simbahan, samok ra gihapon. Maybe siguro ang mga simbahan mo dili samok, ikaw siguro samukan. Mo ni common denominator kay bisan asa ka mapunta na samok. Dili ba siguro simbahan may problema? Ikaw man gid siguro mismo na ay problema. Kay kung asa ka mapunta na may samok. Pero mabot sa place. Pero, si Isaac, nakasamok sa well. Si Isaac, nagiputangan na og dirt ang well, pero si Isaac, naghunong ba siya og well? Wala. O sa gibot ni Isaac, nagpadayon siya og dag og well. Sometimes magtanaw ta sa church na yung mga samukan. Maybe magtanaw ta sa church, nga naay dili na to ginahan, pero mo ba niya makakos na to kamhunong takadto sa church? Nara ganito yung ma-discourage. Na-discourage ko ni pastor, kaya nagawa ko sa wali, aso na Domingo, di na mo pakita. Na-discourage ko ni brother and ni sister, pero mo ba nahimong rason nga undangan na to ang church life because of that? Church life. Unsa gibuhat nila? Nakasamok, but they didn't stop digging a church until such time na nakakita sila place called Rehoboth, which means spaciousness. I've been to a lot of churches na. Before ko nabalik din sa Eljor. There are a lot of discouragements na mahitabo. But could that be a reason na maundang ko sa pagkapastor? Because of that? Now, speaking of well, what do we do in the well? What's may kasagaran kami tabo nga naa sa well? Di ba? Number 1, we connect with others at the well. Okay, mangutana ko sa probinsya, asa mag-abot ang mga labandera? Ha? Sa Tabay? Asa mag-abot ang mga labandera? Asa mag-abot ang mga makaos og tubig? Diha na ay connection. Kabalo mo, asa makahimo og connect group? Diha sa church. Ngano siguro nga hangtod karon, wala ka masatisfy kay maybe, wa kaya to sa church. Now, ang tao nga nasa probinsya nga source of water kaya Tabay ra gyud.
masatisfy ba iyang kauhaw kundi siya moadto sa well? Kinahanglan siya moadto sa well kaya aron masatisfy ang iyang kauhaw. Dito kasagaran nag-meet sa well. Asa na-meet? Okay. Asa na-meet ang Samaritan woman? Asa na-meet ni Jesus ang Samaritan woman? Dito sa well. Asa na-meet ang servant ni Abraham para makakita sa maasawa ni Isaac? Dito sa Atabay. Dito sa Atabay. O kasagaran, dito sa Atabay, mag-meet. Dito adunay gathering sa Atabay mo na kadiha sa church na adiha ang gathering. Mo nakakasagaran, asa pod makakita ka relasyon sa kinabuhi, diha pod sa Atabay. Asa makakita ka relasyon sa kinabuhi, diha pod sa Atabay. Mga batanon, asa mas nindot makakita lugar for life future partner sa church. Sa church. Asa na-meet ni Moses? Asa na-meet ni Moses ang iyang maasawa? Asa na-meet ni Moses ang iyang naasawa? Sa well. Sa well niya na-meet. Which means asa ang nindot nga lugar nga ma-meet imong lifetime partner? Sa well. Sa church. Pero ako magingon nga sa tanang panahon. Pero kung imong partner, wala ka ni sa church, to asa gawas, ang imong partner, dada sa church. Ang problema, ang problema, magiging lifetime partner, asa magsige gather, ato sa dating app. Pero ako magingon ha, nga tanan nga nasa church, balaan na tanan. Remember, a church is a hospital. Ilahi ang atong levels of maturity. Aya, pagingon diha nga, ang imong tapad diha nga single, maayo na ka nagbatasan. Basin pasyente pa na. Asa na ko na-meet akong wife? Asa na ko na-meet akong wife? There is a church. Church is a place where we gather. Usahay, tapulan tama to sa church. Magsalig na lang tayo na online live stream. But I tell you, beneficial man ang online live stream kung dili ka kari sa church for some reasons. But I tell you, go to church always. Because in the church, you can find the wellspring of life na makasulti ka. You will be filled with water that made you thirst no more. Church, asa ka makabato ng satisfaction? Sa church. Connect with others at the well. Unsa ba haton sa atong connection with others at the well? We gathered at church. Then next, we receive where we planted. We participate. Kung giuhaw ka, kuto ba ka nga mo sa Atabay? Unsa may baton nimo sa Atabay? Ha? Kung giuhaw ka, unsa baton nimo? Ha? Unsa baton nimo kung giuhaw ka? Mo inom ka. Ngano sa ato okay. Ngano sa ato ka makaingon? Nga pastor, sige ko kadto og church pero wa ko masatisfy. Kay nga naman, posible ka ganito ka sa church but you never drink. How to drink? You have to open your mouth in worship. Ako man sa to during sa worship, maganda ay. Ang atong worship leader diri gipaningon tag lugso-lugso, daigon ko ikaw. Pero imong tagoy nakana ra gyud ay. Unsaon nimo pag-receive during worship? How do you receive during worship? You have to open your mouth and worship and you will be satisfied. Receive also the word. We participate, we cooperate with worship. Kabalo mo, musulti lang dyan ko ninyo, I am also a worship leader. Subok kayo sa mga kasing-kasing nga mag-lead mig worship para congregation na ganara. Nya masige na mig grabe na mo pangukat diri nga ipakpak ang mga kamot para mga kamot pongkol. Participate. Kaya nga naman, once you participate with worship, you will receive the presence of the Lord. Participate with worship. Kinipod, receive the word.
Mauna nga. Eldor Church, do not just receive the food, the coffee, the bread. O nga mga lutoon ni Sister Tricia, receive the word. Unsay pulong sa Ginoo, you have to be attentive. I tell you, ang word diri sa Eldor, dili na ma-preach sa Sunday, naapo tayo Wednesday per meeting, pero ang subo pamalandongon, via Zoom na gani, gamay ra gyud gihapon ang ni-attend sa via Zoom. Pastor Ben will deliver a word every Wednesday sa prayer meeting. Napoy opportunity nga ang word ma-preach during prayer meeting. Don't just rely on Sundays. It is also good to listen preachings in the YouTube. Kaya even I am also doing it. But receive the word where you are planted. Ayaw tuguti nga mulabay na lang ang Domingo nga wa ka kasabot sa pulong sa Ginoo. Unya ang imo na lang mahinumduman, puro na lang mga joke ni pastor. Receive the word with all of your heart. Receive from the well. Number 4. Yes, we grow together with our connect groups. Nagpadayon pa ba ang connect groups sa mga salt ug sa Waired? Kitsa pa ba nagpadayon din sa connect groups o basi naundang na? I encourage you, participate in the connect groups because it is also where you will receive the word. Next, mga igsoon, we receive where we planted, we also draw water from the well. When we speak of draw water from the well, we give our tithes and offerings. In which you are not only drawing water from the well, nga para imong imnon, you are also drawing water from the well, nga imo sang ipainom sa uban. By how? Serve in the ministry. You know what? You are here, you are there sitting because also somebody also is serving you. Usa ka nag-serve sa inyo ha, ang nagwali sa pulong dire. Usa nag-serve sa inyo ha, ang nag-lead nato sa praise and worship. Usa nag-serve sa ato ang naglimpyo dire sa church. Nay, kada nakaputi diha. Muna to from manager dire. Naay naglimpyo dire sa church, naay nag-serve diha sa likod, naay nangandam sa kitchen. They are drawing water from the well nga ila pong i-share sa atoa. Maybe you can ask, Pastor, what will be our opportunity? What will be our opportunity, Pastor, to draw water nga amo sang ipainom sa uban? Naay ministry sa portahan, oh. Kinahanglan tag more ushers, doon mo ka Sister Alma. Siya na nga ito ang door queen. Doon mo ka Sister Alma if you want to join in the ministry of usher. Ay, kabalo mo, sakripisyo biyan ng mga lagad na sportahan. Kaya magsige ka practice og smile. Kabalo mo, ang pinakaunang tao nga masugatan is nada sa portahan. O kinsa na pinakaunang tao nga masugatan, di yun ka makalimtan. Sister Alma, nakalimot si mo nga ikaw may permit na sa portahan. Di yun ka kalimtan. Kabalo mo yung smile, mo na yung pinakauna nga mamit niya sa portahan, nga ang tao nga imbis nga magulanon sa kasing-kasing, pero hisihan na rin nyo sa portahan, makarelieve na. Uy, sakripisyo biya na, kaya pag-usher biya, di po biya lalim, kay, abis na magani, ang pastor gani, na magani times nga, na heartaches kasing-kasing, pero sakripisyo na naman magwali nga, pinangisi. For example, ang amang nung mag-away minsan mong asawa pagkagabi, ang amang masyagit-syagit ko dali, kamo makakanyo mo! Uy, daghan sa inyo ha, ibis ka ma-bless mo, di na hinoon. Sakripisyo na, uy! Sakripisyo na! Gising-isi ka na, yan ay, napag-gising-isi sa portal, kinalang sa biya praktisan. Bisang mo katawa, ang katawa-katawa ka, bisang ko'y katawunon, kinalang biya na praktisan. Pagso, gini mo katawa, bisang ko'y katawunon. Good morning, brother. Good morning, sister. Praktisan sa biya na mo. Kaya ba pukso na mo katawa, bisag ko'y katawon nun. Sometimes, sakripisyo sabi na mo katawa sa joke sa pastor, bisag di katawon nun. Draw water from the well. Serve in the ministry, praise and worship. Oy, napay ministry sa likod, oh, nila ni Sister Tricia. O sabi, pagtunyo nila, gibat sa likod, chika-chika na sila, wala, nagluto na sila sa likod. Serve in the ministry. Draw water.
Napoy literal ka ministry nga nag-draw og juice. Draw juice kay painom sa uban. Bitaw. Serve where you are planted. And lastly, we protect the well. Kinahanglan sa nato proteksyonan ang well. Which means kinahanglan nato proteksyonan ang church. Kung na gani baka magsugod-sugod og marites diya sa pikas mga brother o sister, ayaw na nagpadayon na. Proteksyonan nato ang unity sa church. Kung na ay problema, ayaw pasamuta. Intawon. Kung na ay problema, ibig nga tabakan di mo pagsulbad, ayaw pasamuta. Kapag hatod-hatod ng istorya. Usay ra ba daghan kayo nga nag-masters diri sa church. Unsa ka masters? Masters of Arts in relaying information. Master of Arts in relaying information through extravagant stories. In short, marites. Mo na meaning sa marites. Proteksyonan na to ang church. Proteksyonan na to ang unity sa church. Kabalo mo na may panultihon, if you are not part of the solution, maybe you are part of the problem. Again, let me repeat. If you are not part of the solution, you are part of the problem. Protect the well, keep it clean, become prayer warriors. Maintain the unity of the church, and we don't spit at the church through gossip. Usay, permitting mahimo ng gossip. Pastor, atong yan po si so pastor, kaya na siya problema siyang asawa. Hala, laktuhanan pa yung istorya. Hala, unsa ba dahil ang problema siyang asawa di ay? Hangtod niya prayer meeting, nahimo ng gossiping center. Don't spit at the church through gossip. In closing, how do we evaluate ourselves in our levels of growth? Kumusta ang atong personal life? Maybe nagsiguro tag-focus sa atong personal career. Pero, temporary ra na. Maybe nagsiguro tag-focus sa power sa Ginoo, pero wat gibuhat. Maybe, nagsiguro tag-focus og serve sa ministry. Nindot kaya ka pag-serve sa church, pero kato sa personal devotion, wala na po di ay. Kumusta man? How do we balance our life growth? Kumusta ka tong altar life? Kaya maybe ari na natin focus sa pitch attent. Kumusta ka tong pagdag sa well? Kumusta ka tong church life? Mona, usa sa pangutana, mingawon ba ka sa church o ang church mo mingawon nimo? Ngano ang church na may mingawon nimo kay parang sa naman kikabakitaan? Mona, ang church na may mingawon nimo. Napangutana, mingawon ba ka sa church? Church life is very important. But most of all, our altar life. Let's all rise, mga igsoon, and let's pray.